कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भारत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वही किया जो मंथरा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए भीम पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। आगे चले जाने हम उनका स्वागत करते हैं और पूज्य बाबा जी महाराज के धन यहाँ पर है ना, उधर लेजर है जो घूम में फेंके
विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाम को हमें जिससे वो जीवन সুদাম এটা ফুল নিস এক্সট্রা লাগবে নাকি? আপাতত লাগবে না ভালো ক্ষমতা দিতে লাগবে না মাইকেল লোক কোথায় এগুলো আছে? না মাইকেল লোক আল্ট্রা ওয়াইড ভালো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ उसमें विराजमान हम उनके चरणों में सबका खूब खूब ध्यान करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि सब महापुरुषों का एक साथ आगमन हुआ, एक साथ मिलन हुआ और हम একটা সেলফি নিলাম কি তোমাকে পাঠালাম ভিডিওটা ছাড় দে करेंगे कि आपको हमको কি করে আমরা সিঙ্গেল মানে সবাই সিঙ্গেল সেবার মাধ্যমে কিভাবে জীবের সমস্যার তৈরি হয়। আজকে প্রভুপাদ জগৎ গুরু, তিনি জগতের গুরু, সেই স্থানে আমরা সকলে গায় মনোভাবের দ্বারা সহযোগিতা করে চেষ্টা করব এই জায়গাটা একটা সুন্দর জায়গা করে তুলব। তাই যার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু দিয়ে গায় মনোবাক্যের দ্বারা সকলে এই জায়গাটা চেষ্টা করুন। আজকে নবদ্বীপের মধ্যে একটা সুন্দর জিনিস গড়ে উঠুন, মানুষ বাড়িতে নিবি শুনলাম তো একজনের কথা পাশে চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে আরেকটু কামনা করছি, পাশে যে জায়গাটা আছে ওই জায়গাটা একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় করে উঠুক, কারণ পাশে উনি একটা সম্পত্তি দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজকে। ওনার অনেক চেষ্টা, এই জায়গাটা উনি অনেক স্বপ্ন দেখছেন, সেটা 5 বছর ডেভেলপ কোনো কার্যকরী হয়নি। আমরা চাই, আমি কিছু কথা বলেছি, আমরা পাশে যে জায়গাটা ওই জায়গাটা একটা সংস্কৃত বিদ্যালয়, আপনারা পড়াশোনা করবেন, এখানে
বাগানে বন্ধের জায়গা দিয়ে লোককে সেবা করানো তারা সত্যি মন প্রাণ দিয়ে করে না। যারা সেবক তারা মন প্রাণ দিয়ে সেবা করে। আমাদের এখানে কিছু সেবক তৈরি হোক, তৈরি হোক,